dan dia sudah memberikan keterangan kepada Komnas HAM, jangan lupa. Ya, jadi kita cukup kuat informasi yang ada pada kita. Bang Munarman percaya sama Komnas HAM ya? Ini soalnya bukan percaya nggak percaya, tapi mekanisme hukumnya memang harus Komnas HAM, karena kalau dia pelanggaran HAM berat atau pelanggaran HAM itu kan domainnya Komnas HAM. Ya. Kedubes Jerman, sambangi DPP FPI Munarman mengatakan sudah jadi perhatian internasional. Ich bin gegen eine solche Drohung und muss auch sagen, dass ich für mich und für die Bundesregierung sage, wir halten jede Art von militärischer Lösung für absolut unangemessen und wir setzen auf diplomatische Bemühungen. Das muss mit allem Nachdruck vorangebracht werden. Da sind aus meiner Sicht auch Sanktionen und die Umsetzung dieser Sanktionen die richtige Antwort, aber alles andere halte ich im Zusammenhang. Vielen jungen Leuten eine Ausbildung zu ermöglichen, eine Qualifizierung zu ermöglichen und vernünftige Arbeitsplätze bei sich zu Hause, um die Dynamik dieser Länder zu befördern und Menschen eine Perspektive zu geben. An dieser Aufgabe arbeiten wir mit aller Entschiedenheit gemeinsam mit den Bundesländern und der Bundesregierung. Der Bundesinnenminister hat dazu weitere Maßnahmen vorgelegt. Und wir sind uns unserer Verantwortung dafür bewusst, liebe Kolleginnen und Kollegen. Außenpolitisch nicht der aktivste Kontinent war, sondern wir uns oft auf die Vereinigten Staaten von Amerika verlassen haben, die sich jetzt aber auch mehr auf sich konzentrieren, muss uns dazu bringen, dass wir sagen, wir müssen hier mehr Verantwortung übernehmen. Im Namen aller, die in der Vergangenheit und gegenwärtig in der politischen Kultur und in der politischen Klasse dieses Landes Verantwortung tragen, sage ich jetzt hier, ich entschuldige mich dafür. Für diese Diskurse der letzten Jahrzehnte, diese unnützen, diskriminierenden, stigmatisierten Islamdebatten, und wir haben so viele davon erlebt und alle wissen das genau in diesem Raum und alle wissen, dass die AfD letztlich auch ein Ergebnis genau dieser Debatten ist. Satu itu hanya satu squel, tidak lengkap dan tidak utuh, ya. Jadi sebelum peristiwa yang disebutkan tadi di konferensi pers dan di cuplik tadi, itu ada peristiwa pendahuluannya, di mana ada mobil si penguntit ini melakukan manuver masuk ke tengah rombongan keluarga Habib Rizik, ya, melakukan katakanlah provokasi-provokasi, mobilnya memepet dan kemudian mobil tentu saja sebagai pengawal berusaha menjauhkan itu. Nah, percakapan itu dalam rangka menjauhkan mobil itu sebetulnya. Jadi jangan dikira itu serta-merta dia sudah tahu, tidak. Kalau memang itu katakanlah ya, kita ambil logikanya tadi polisi, katakanlah diumumkan oleh pihak Polda, sudah tahu. Ya kalau sudah tahu, Boyan nunjukin surat perintah itu loh. Kan gampang saja sebetulnya. Ini sekarang ini pertanyaannya yang perlu kita Tapi tadi ada kata-kata tubruk saja, tubruk. Itu Anda tidak lihat sebagai bentuk provokasi ketika tadi kita dengarkan sama-sama? Betul, tapi itu saya bilang tadi, itu sequel di tengah itu. Setelah ada kejadian manuver-manuver, ya. Jadi artinya kalau dia mau melakukan manuver lagi dan terjadi tabrakan, ya tabrak saja. Tidak mungkin kita hanya mengandalkan informasi sepihak dari kepolisian, tapi tidak juga bisa mengandalkan informasi dari FPI saja. Jadi di tengah perang informasi dan framing di media, di mana sumber-sumbernya ini berperang, bahwa Kapolda Metro Jaya dengan pameran senjata yang sudah disita dengan jelas dan tegas mengatakan bahwa ini adalah tindakan tegas yang terukur, tentu dengan gesture, tidak ada perasaan bersalah sekalipun, boro-boro untuk berempati, ya, berbelasungkawa terhadap korban dan lain sebagainya, malah menganggap bahwa tindakan ini adalah tindakan yang justified, yang harus dilakukan karena tersangka atau katakanlah yang tewas melawan. Tapi di sisi lain, FPI mengatakan itu semua fitnah. Tidak pernah mereka punya senjata api. Mereka cuma dengan tangan kosong dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Bahkan mereka mempermasalahkan. Kedubes Jerman, sambangi DPP FPI Munarman mengatakan sudah jadi perhatian internasional. Sekretaris Umum DPP Front Pembela Islam atau FPI Munarman menyampaikan
kasus tewasnya 6 laskar FPI telah mendapat perhatian internasional. Kepada kantor berita politik Kermel, Munarman mengirimkan 2 buah foto yang memperlihatkan perwakilan Duta Besar Negara Jerman menyambangi markas syariah FPI di Jalan Paksi, Petamburan 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tampak dari foto, perempuan dengan rambut pirang dikuncir mengenakan baju biru masuk ke sekretariat, sementara foto lainnya menunjukkan satu unit mobil Mercy dengan plat nomor kendaraan diplomatik terparkir tak jauh dari kantor sekretariat FPI. Dari kedutaan Jerman sudah datang ke sekretariat FPI. Kendati demikian, Munarman tak merinci siapa nama perwakilan kedubes Jerman yang menyambangi markas FPI itu. Serta pembicaraannya disampaikan kedua belah pihak juga kapan kunjungan itu dilangsungkan. Munarman hanya mengatakan datangnya perwakilan kedutaan besar Jerman ke markas FPI ini sebagai wujud perhatian internasional atas tewasnya 6 laskar FPI. Perhatian internasional terhadap kasus extrajudicial killing 6 syuhada akan berdampak pada reputasi Indonesia di dunia internasional. Demikian kata Munarman. Dia sudah memberikan keterangan kepada Komnas HAM, jangan lupa. Ya, jadi kita cukup kuat informasi yang ada pada kita. Bang Munarman percaya sama Komnas HAM ya? Ini soalnya bukan percaya nggak percaya, tapi mekanisme hukumnya memang harus Komnas HAM, karena kalau dia pelanggaran HAM berat atau pelanggaran HAM itu kan domainnya Komnas HAM. Ya. Kedubes Jerman, sambangi DPP FPI, Munarman mengatakan sudah jadi perhatian internasional. Ich bin gegen eine solche Drohung und muss auch sagen, dass ich für mich und für die Bundesregierung sage, wir halten jede Art von militärischer Lösung für absolut unangemessen und wir setzen auf diplomatische Bemühungen. Das muss mit allem Nachdruck vorangebracht werden. Da sind aus meiner Sicht auch Sanktionen und die Umsetzung dieser Sanktionen die richtige Antwort, aber alles andere halte ich im Zusammenhang. Vielen jungen Leuten eine Ausbildung zu ermöglichen, eine Qualifizierung zu ermöglichen und vernünftige Arbeitsplätze bei sich zu Hause, um die Dynamik dieser Länder zu befördern und Menschen eine Perspektive zu geben. An dieser Aufgabe arbeiten wir mit aller Entschiedenheit gemeinsam mit den Bundesländern und der Bundesregierung. Der Bundesinnenminister hat dazu weitere Maßnahmen vorgelegt und wir sind uns unserer Verantwortung dafür bewusst, liebe Kolleginnen und Kollegen. Außenpolitisch nicht der aktivste Kontinent war, sondern wir uns oft auf die Vereinigten Staaten von Amerika verlassen haben, die sich jetzt aber auch mehr auf sich konzentrieren. Muss uns dazu bringen, dass wir sagen, wir müssen hier mehr Verantwortung übernehmen. Im Namen aller, die in der Vergangenheit und gegenwärtig in der politischen Kultur und in der politischen Klasse dieses Landes Verantwortung tragen, sage ich jetzt hier, ich entschuldige mich dafür. Für diese Diskurse der letzten Jahrzehnte, diese unnützen, diskriminierenden, stigmatisierten Islamdebatten, und wir haben so viele davon erlebt und alle wissen das genau in diesem Raum und alle wissen, dass die AfD letztlich auch ein Ergebnis genau dieser Debatten ist. Satu itu hanya satu squel, tidak lengkap dan tidak utuh, ya. Jadi sebelum peristiwa yang disebutkan tadi di konferensi pers dan di cuplik tadi, itu ada peristiwa pendahuluannya, di mana ada mobil si penguntit ini melakukan manuver masuk ke tengah rombongan keluarga Habib Rizik, ya, melakukan katakanlah provokasi-provokasi, mobilnya memepet, dan kemudian mobil tentu saja sebagai pengawal berusaha menjauhkan itu. Nah, percakapan itu dalam rangka menjauhkan mobil itu sebetulnya. Jadi jangan dikira itu serta-merta dia sudah tahu, tidak. Kalau memang itu katakanlah ya, kita ambil logikanya tadi polisi, katakanlah diumumkan oleh pihak Polda, sudah tahu. Ya kalau sudah tahu, Boyan nunjukin surat perintah gitu loh. Kan gampang saja sebetulnya. Ini sekarang ini pertanyaannya yang perlu kita Tapi tadi ada kata-kata tubruk saja, tubruk. Itu Anda tidak lihat sebagai bentuk provokasi ketika tadi kita dengarkan sama-sama? Betul, tapi itu saya bilang tadi, itu sequel di tengah itu. Setelah ada kejadian manuver-manuver, ya. Jadi artinya kalau dia mau melakukan manuver lagi dan terjadi tabrakan, ya tabrak saja. Dan tidak mungkin kita hanya mengandalkan informasi sepihak dari kepolisian, tapi tidak juga bisa mengandalkan informasi dari FPI saja. Jadi di tengah perang informasi dan framing di media, di mana sumber-sumbernya ini berperang, bahwa Kapolda Metro Jaya dengan pameran senjata yang sudah disita dengan
jelas dan tegas mengatakan bahwa ini adalah tindakan tegas yang terukur, tentu dengan gesture, bukan, tidak ada perasaan bersalah sekalipun, boro-boro untuk berempati, ya, berbelasungkawa terhadap korban dan lain sebagainya, malah menganggap bahwa tindakan ini adalah tindakan yang justified, yang harus dilakukan karena tersangka atau katakanlah yang tewas melawan. Tapi di sisi lain, FPI mengatakan itu semua fitnah. Tidak pernah mereka punya senjata api. Mereka cuma dengan tangan kosong dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Bahkan mereka mempermasalahkan